sa nagradom koju smo dobili 2019. godine gdje smo proglašeni za najbolji džin na svijetu u kategoriji London Dry koja je najcijenjenija kategorija. Mi smo zapravo kulturu i tradiciju destilerstva u Hrvatskoj stavili na svjetsku kartu. Kraft je ona proizvodnja koja dolazi iz srca. I zapravo to je ta razlika. Potpisom. Pa s potpisom radiš je iz srca, radiš je najbolje što znaš, radiš je najbolji sirovina, zna se tko predstavlja taj proizvod i tu proizvodnju, to su obitelji, partneri, ljudi sa imenom i prezimenom, nisu nekakve korporacije. Dobrodošli u specijalno izdanje podcasta Špica s Macanom. Danas pričamo o dvije uspješne hrvatske poduzetničke priče o kojima se priča izvan granica Lijepe naše. Jedna je uspješna obiteljska priča Pivovare Medvedgrad, najprepoznatljivijeg hrvatskog craft brenda, a druga priča dolazi iz kokpita vojnih aviona koja se pretočila u uspješnu destileriju Duh u boci, poznatiju po svom džinu Old Pilots. Kako su gradili svoje poslovanje, koje su tajne zanata, reći će nam bivši vojni pilot destiler Hrvoje Bušić i član uprave Pivovare Medvedgrad Ivan Nauković. Doslovce bi se moglo reći kako ste razvili suradnju na nebu, na ovom viskiju zadnjemu kojeg reklamirate i promovirate, da vam je nebo granica bila. Ili ste tako postavili, je to od pilota ili od kako? Nebo nije granica, nebo je samo istraživanje granica, a suradnja nastala iz prijateljstva između braće Nauković i destilerije Duh u boci Tomislava i mene. A što vam je trebalo znanje od pivara? Pa da li je trebalo znanje ili je trebala neka autentična craft priča? Trebalo jedno i drugo. Mi smo se našli na jednom sastanku 2020. godine, a trebalo nam je naravno njihov kapacitet, trebalo nam je njihova energija da proizvedemo neki zajednički proizvod, da imamo povjerenje jedno drugoga, da možemo stvoriti neki proizvod koji je pola pivovare, pola destilerstva. Tako da je priča zapravo vrlo interesantna, s obzirom da je trebalo 3 godine da odleži i da ga stavimo na tržište. Sad je već zapravo koliko? 4,5 godine. Da. Ok, ajmo mi za početak riješiti ove dileme, meni su to sve raki. Pa da ajmo krenuti prvo od pive, da tebi damo malo prostora, da vidimo to pivarsko znanje. Ono što je zanimljivo, vi ste uspjeh krenuli, odnosno otac je krenuo, što je zanimljivo, od izvoza pivarske tehnologije, ne tako? Izvoz pivara, kako se dobro kažem, pivara. Pivovara, da. Pivovara, da. Za kuhanje piva. Da, to je dosta zapravo interesantno, jer je otac je strojar i on je zapravo imao firmu koja je proizvodila razne stvari iz metala. I na jednom trenutku širenja poslovanja su odlučili proizvoditi, oni njegovi, to je bilo ured sa 20 inženjera strojara, odlučili su proizvoditi opremu za kuhanje piva. I zapravo prva koju su napravili je bila 92. u Češkoj, što je bilo jako interesantno. On je tada imao, mislim, 39 godina. I usred rata u Hrvatskoj izvozi u Češkoj. Česima prodajemo opremu za kuhanje piva, koji su zapravo doktorirali pivo i znaju sve šta je, znali su Hrvatsku iz bivše Jugoslavije kao nešto gdje se ide na odmor, a ne neko da im proizvodi opremu za kuhanje piva. Tako da je to bilo u tom trenucima u zemlji zapravo tako velika vijest da je bila čak i jedna od prvih vijesti na Dnevniku tog dana, to uvijek govore. I tako smo mi zapravo ušli smo u pivarski biznis. Nakon toga smo isporučili, oni su proizveli i izmontirali još nekoliko pivovara i onda je ideja bila napraviti jednu za nas, koja će imati u sebe prateći restoran i koji će zapravo, primarna ideja, motiv te pivnice koja je bila na križanju Vukovarske i Savske, je bila da se budućim investitorima može na lice mjesta ih dovesti, pokazati im kako to izgleda, kako se pivo može napraviti iz takve mini pivovare, kakav se restoran, to je pivnica, može staviti pored nje i da onda oni temeljem tog iskustva se odluče za nekakav posao s nama da njima negdje drugdje u Europi napravimo pivovar. Znači pivnica Medvedgrad je de facto bio vaš izložbeni salon. Tako je ispalo. Međutim, od prvog dana je to postalo toliko popularno i toliko je zapravo zaludilo grad Zagreb. Mislim, to je bilo nešto vrlo i kvalitetno, ali inovativno. Međutim, također je Zagreb tada bio znatno drugačiji nego sada. Ugostiteljska ponuda je općenito bilo koja ponuda bila znatno skromnija, drugačija. I ona tako nekakvo mjesto koje je bilo unikat. To nije nikakav svjetski ni europski unikat. To je i za Sjevernu Ameriku, pogotovo tu za nas, i za Češku, i za Bavarsku, i za Njemačku, vrlo uobičajeno. Mi smo to prilagodili, te vanjske stvari koje smo vidjeli na nekakvom našem načinu razmišljanja. Međutim, sve to što smo mi prilagodili i ponudili tu je odmah postalo vrlo, vrlo popularno i zapravo od prvog dana je preuzelo
to cijelu naš biznis kao glavni igrač, a onda je s vremenom ta proizvodnja. Gdje ste danas, samo da ne bude zabane? Gdje su lokacije, gdje su pivnice vaše? Pivnice su od Kalčićevo u Zagrebu Mali Medo, križanje Frankopanske Ilice, pivnica Medved i onda još jedna pivnica Medved u Samoborskoj, kod Vukovarske pivnica Fakin i pivovara koja je u Huzjanovoj, tamo kod cementara. I tu znači, nudite sva ova, pa i ova nova, znači, kraft piva koji se nude i u drugim pivnicama, ne? Znači, ovo su najnovija... Pa da, mi zapravo sva naša piva naravno tamo nudimo i do 2013. smo mi kao pivovaro proizvodili pivo samo za naše pivnice. Nakon toga smo krenuli distribuirati, prodavati pivo van naših pivnica i sada je to 90% posla. A zašto je, u čemu je tajna to kraft pive? Ono, svaka želi raditi, svi žele variti, raditi vlastitu pivu. Čemu je čar s kraft pivom? Pa ovako, da, to je dosta ovak interesantno pitanje, jer znam da ljudima to nije skroz ni danas nakon 10 godina najbolje i najkvalitetnije sjelo. Pa ću to otvoriti, taj odgovor sa jednom rečenicom koje godinama mi to objašnjavamo, ali zapravo na promociji Viskija Nebo kad smo bili, Tomislav je baš bio rekao možda najbolji opis kratki što je kraft. Kaže, kraft je ona proizvodnja koja dolazi iz srca. I zapravo to je ta razlika. S potpisom. Pa s potpisom radiš je iz srca, radiš je najbolje što znaš, radiš je najbolji sirovina, zna se tko predstavlja taj proizvod i tu proizvodnju, to su obitelji, partneri, ljudi sa imenom i prezimenom, nisu nekakve korporacije. I to jesu količine ili uvijek je dojam da su to manje količine? Pa zapravo nije nužno ni povezano sa količinama, jer mi, kao prvo, taj termin je, mi kad smo počeli proizvoditi pivo, mi nismo bili kraft pivovara, nego mini pivovara, to se tada tako zvalo. U Americi se zvalo microbrewery, nije bilo kraft. Kraft je postao kasnije. Tako da su zapravo to nekakav fluidan termin, ali u principu cijelo vrijeme označava isto. Čak nisu ni količine, je to definirano kvalitetom i količinama, ali čak i u Americi najveće kraft pivovare su veće. Najveća kraft pivovara u Americi je veća nego cijelo hrvatsko tržište piva zajedno. Znači nije skroz ni do količina. Ali to je jednostavno pristup. To je pristup proizvodu, brendu, publici, to jest ljudima kojima služiš svoj proizvod. To je način, filozofija, općenito kako gledaš na stvari, da pokušavaš stvoriti nešto više, nekakvu dodatnu vrijednost, a ne samo zaradu ili profit koje funkcija. Koji su nam glavne sirovine? Stvarno ćemo zamoliti Hrvoja sada malo prođemo kroz ovu povijest, da ipak budemo, mi uvijek informiramo, educiramo, makar i promoviramo, da znači to je ječam, je li tako? I? Ječmeni slad, hmelj kao začin, voda, kvasac i to je to. U našim pivama od početka koristimo samo te 4 osnovne sirovine, osim u nekakvim pivama gdje je nekakav dodatni začin tradicionalan i dobrodošao, kao što u našem wheat beeru gdje se stavlja kora gorke naranđe ili i korijander, ali u principu samo tradicionalne sirovine. Je li pomaže što imamo dobru vodu? Da i ne, zato što je kod vode interesantno to što svaka voda koja se koristi u pivarstvu, vjerojatno i u destilerstvu, mora biti prvo prilagođena i mora biti pripremljena da bi uvijek bila jednako kvalitetna, jednakih karakteristika, a zapravo u Zagrebu imamo dosta tvrđu vodu, što nije možda najbolje za lagere koje mi radimo. Tvrda voda je, na primjer, karakteristična za London i tada su tamo nastala tamna piva, stoutovi, porteri, tradicionalno. A mekana voda koja je dobra za pilsnere je karakteristična za Češku i tamo je u gradu Plzenu nastao prvi pilsner. Tako da mi imamo mogućnost u proizvodnji pripremiti vodu, tako da zagrebačku vodu omekanimo, da pojednostavim to, tako bi da naše lagare mogli napraviti onako kako su ih Česi zamislili. Znači čuli smo pripremu pive koja je pola ovog bila partnerstva, a sad znači, koja je bitna razlika, kako sam shvatio, bitna je razlika, imaš li voće ili nemaš voće? Mi koji imamo voće smo rakijaši, tako je. A ostali su gospoda, oni piju radi džin i viskije, kao mi smo seljaci, nama padne to sa stabla, a ovi moraju žeti, ne? Poanta destilerstva, odnosno poanta proizvodnje jakih alkoholnih pića je sirovina. Znači, od kuda dobivate šećer? Znači, možete imati rakiju, koja je karakteristična za naše područje, za Alpe ili za područje koje imaju puno grožđa, gdje voće već ima prisutan šećer i onda se uz pomoć kvasaca radi alkohol i nus proizvod je CO2. Ako nemate voće, morate dobiti šećer od nečeg drugog. Znači, dobivate ga iz škroba. Škrob je ništa drugo nego više vezanih malih lanaca, viših molekula šećera, koje uz pomoć enzima škrob pretvarate u šećer i onda opet fermentirate i opet dobivate alkohol i nus proizvod CO2. Prema tome, svako alkoholno piće je osnovna podjela koja je bazna sirovina, odnosno od čega ste nešto proizveli.
kao što možete proizvesti pivu od ječma, možete dodati pšenicu, možete dodati kukuruz, zob ili bilo koju vrstu žitarica da bi dobili određene okuse. Kod jakih alkoholnih pića je poanta i podjela glavna od kud ste dobili sirovinu, od kud ste dobili šećer. To znači da vi možete dobiti neko jako alkoholno piće od krompira, možete ga dobiti od mlijeka, možete dobiti svega što ima ili šećer ili škrob. Dobro, ali vi radite sad, poznati ste po džinu, sad je ovo zadnji viski. Dakle, odakle vam dolaze džin i viski? Znači, nisu tipični za ove kraje, jer imamo voća, ne? Nisu. Znači, ako govorimo, spomenuo si tipično naše krajeve, znači i 2015. 17. si mogao nabrojati na prste jedne ruke kraft proizvođače, destilere u Hrvatskoj. To su prvenstveno bili vinari. Vinari su prvi započeli kraft destilaciju, odnosno kraft proizvodnju pića, jer su imali višak komovice, odnosno komine od proizvodnje vina, i od tog su opet kao sekundarni proizvod dobivali rakiju komovicu ili lozovaču, i da bi je malo oplemenili, dodali su određene biljke i nastali su prvi kraft džinovi u Hrvatskoj. Međutim, prema nekoj regulativi evropskoj, da bi se Džin je ipak onda rakija. Baza, može biti rakija. Okay. Zato što je prvi džin je nastao iz viskija. Znači, poveznica što si pitao između viskija i džina je da je džin nastao na viski bazi. Znači, neko je stvorio, Nizozemci su proizveli viski, znači alkoholno piće na bazi žitarica, i da bi to bilo pitkije, da bi mogli lakše to popiti, da bi im bilo ugodnije, su dodavali određene začine koje su kupili sa svih strana svijeta i nastao je nešto što se zove džin. Znači, alkoholno piće kojem dominira borovica, kleka, šmrika, kako god ljudi zovu u različitim krajevima Hrvatske. I ideja je dakle da se pića između ostaloga podijele na to koji je dominantan okus. U džinu, bez obzira na alkoholnu bazu, je dominantan okus borovice, odnosno kleke, šmrike, bez kojeg se to ne može nazvati džin. I džin je primarno proziran, tako? Primarno je proziran, osim naravno ako se vratimo 200 godina unazad, kad su svi destilati bili nekakve nijanse smeđe boje, jer nije bilo stakla, nije bilo inoksa, nego su bili dakle drvene bačve kao spremnici, ne nužno nešto što daje neki sastojak, okus samom proizvodu, nego kao transportno sredstvo, i sve destilati su bili nekakve nijanse smeđe boje. Jer mi je to dao hrast. Dao je hrast i drvo, tako je. Prema tome, nije mijenjao okus destilatu previše? Mijenjao je okus, naravno, ali veliku popularnost prozirnih destilata doživljavamo dakle u 19. stoljeću kad se stvara takozvani coffee stil, odnosno način proizvodnje gdje ti zapravo dobivaš totalno čisti proizvod i možeš ga spremiti u nešto što mu neće dati boju. Znači, dobro, ali pomodarstvo. Ali što, mislim, kako postaješ destiler? Što, mislim, ti si bio vojni pilot i sad odjednom kažeš idem kuhat džin. Mislim, šta se dogodi u glavi? Pa svašta se dogodi u glavi, ali kod mene osobno moje promjena u glavi je bila ta da sam kao pilot mogu putovati cijelim svijetom, vidio sam različite zemlje, različite kulture, različite proizvode, vidio sam kulturu ispijanja džina u Gin Palace u Londonu, vidio sam kulturu ispijanja viskija u SAD-u, u Kanadi, i uvijek sam se pitao zašto mi u Hrvatskoj ne možemo imati premium craft neki destilat. Zašto mi ne možemo imati premium craft proizvode? Svi su u Engleskoj hvale kako kupuju hrvatsku borovicu, imate destilere u Filadelfiji, u SAD-u koji isključivo kupuju hrvatsku borovicu za svoj džin, a mi tamo, opet kažem, 2015. 2017. nemamo neki važniji ili značajni craft proizvod. I krećemo sa tom idejom, dakle da mi u Hrvatskoj uzmemo sirovinu gdje je Hrvatska prebogata i imamo apsolutno u izobilju i biljaka i svih sastojaka, i idemo proizvesti neki autentični craft proizvod. Ali kreće i ovo, zar ne kreće ta moda isto pijenja džina sa džin tonikom, to neko vrijeme... Tako, ja mislim da smo mi krenuli u pravo mjesto na pravo vrijeme, ali ako gledamo tijek tog popularnosti džina, ta craft revolucija zapravo kreće iz SAD-a. A kreće nakon desetljeća prohibicije i zapravo regulative gdje zapravo obični ljudi, privatne osobe nemaju dozvolu za destiliranje. Mi smo, što ljudima je nepoznato, mi smo na svjetskoj razini, Hrvatska, jedna od rijetkih zemalja, možda 10 koja ima dozvolu da vi kao privatna osoba u svom dvorištu na turskom kotlu možete raditi alkoholne proizvode, jer većina svijeta je to zabranjeno. Ali moraš prijaviti trošarinu. Moraš, naravno, pa svi to rade, tako? Svi prijavljaju trošarinu. Tako da, znači to pomodarstvo, odnosno revolucija craft dolazi iz Amerike i lagano se pretače na Europu.
mnoge zemlje nemaju u Europi dozvolu da vi privatno možete destilirati, nego morate imati posebne dozvole. Tako da mi u Hrvatskoj smo zapravo samo nastavili neku tradiciju proizvodnje destilata koje kod nas traju stoljeće, ali nismo htjeli se posvetiti proizvodima koji rade 200 ili 300 različitih proizvođača destilera, nego smo htjeli napraviti autentični proizvod hrvatski sa pomakom. Znači ne tradicionalno, nego pokazati da i svjetski proizvodi kao što su džin, viski, vodka i tako dalje, koji nisu tradicionalno u Hrvatskoj, se mogu kvalitetno napraviti u Hrvatskoj. I postati izvozni proizvod. Ne? Apsolutno. Naravno kad imamo jaku turističku sezonu i potrošnju sezoni. Ne? Apsolutno. Znači mi smo država koja ima 12 milijuna turista svake godine, to je prva stvar, a druga stvar sa nagradom koju smo dobili 2019. godine gdje smo proglašeni za najbolji džin na svijetu u kategoriji London Dry koja je najcijenjenija kategorija, jer kad nešto izađe iz kotla nema više prčkanja po tome, nema dodavanja, blendanja, miksanja i tako dalje. Mi smo zapravo kulturu i tradiciju destilerstva u Hrvatskoj stavili na svjetsku kartu. Na svjetsku kartu. Znači ono što je izašlo iz kotla je bilo tad najbolje na svijetu. Je? Tako je. Znači izašli iz kotla, ali opet, znači, opet zaradi konteksta i razumijevanja imate i u podjeli alkoholnih pića više kategorija džina. London Dry Gin je najčišća kategorija koja može imati samo 5 mg metanola, onog lošeg alkohola po hektolitru, dok neki drugi mogu imati po 30 ili uopće nisu relevantni za neko alkoholno piće. Prema tome, u toj kategoriji koja je najteža, zato što kad nešto izađe iz kotla više nema prčkanja, ne možete dodavati, ne možete zasladiti, ne možete promijeniti, ne možete regulirati taj neki... To se skuho si. U toj kategoriji smo mi proglašeni najboljim na svijetu. I tu onda početak onog registra da ulazite u sve gin enciklopedije. Je li slična pravila vrijede i za ove kraftere male koji radi pivo, što kaže da smo kako svaki je peko rakiju doma, da smo očito nismo bili spremni to regulirati, pa je ostalo, pa zato ima puno malih kraft pivara. Pa nisam siguran, mislim da to ne vrijede, da kućni pivari mogu raditi za sebe normalno. Pa da dokažem to, da liberalizacija omogućila da ih ima toliko. To je sigurno pomoglo, to je pomoglo također kao i za destilate, tako je sve krenulo iz Amerike što se tiče kraft pivovara. Interesantan je podatak da je početkom 80-ih u Americi bilo 80 pivovara, a sad ih je 8 ili 9 tisuća. Znači to je ogroman. Dobro, tih 80 je bilo jako veliko, ovi današnje, puno njih je jako male, ali govori to i raznolikosti isto zato što je sve prvo bilo na neki način prekinuto za vrijeme prohibicije, nakon toga se pomalo to otpuštalo, tako da mislim da je kućno pivarstvo postalo legalno u Americi tek 70. godina negdje i zato su se polako počeli buditi. A kod nas je također, ja i braća, to jest braća i ja, nismo krenuli u pivarstvo zato što smo bili kućni pivari, zato što... Ali toga nije ni bilo tada, 92. Nije tako, to nije uopće bio trend u Hrvatskoj. Nije bilo, mislim da oni dečki koji su kućni pivari, kao kućni pivari startali prve kraft pivovare novijeg doba u Hrvatskoj prije 10 godina, oni su možda tada već 5 godina kuhali pivo. Znači to je recimo 15, možda 20 godina kod nekog u Hrvatskoj staro, ali to je onako super hobi. Kad govorimo samo da komparaciju sa destilerstvom, znači 2017. godine kad smo mi krenuli, znači bilo je 8 brendova, odnosno 8 etiketa džina u Hrvatskoj. Prošle godine smo prestali brojati na 160. Prema tome, danas u Hrvatskoj imate preko 160 etiketa destilerstva. I sad, ono što se desilo sa kraft revolucijom u pivarstvu, koja je prva krenula, se pretočila lagano na ozbiljniju proizvodu vina. Znači, tu smo se educirali kroz podrumarstvo i tako dalje. A što se tiče destilerstva, nakon pivske kraft revolucije u Hrvatskoj dolazi destilerska kraft revolucija, koja sad lagano opet je u padu, zato što jednostavno nema na tržištu mjesta zbog ekonomske krize i svega ostaloga za 160 etiketa. Tako da, kao što su se ugasile, koliko ja vidim, puno malih kraft pivovara koji su postojali prije 10 godina, tako lagano dolazi do smanjenja broja kraft destilera u Hrvatskoj. Dobro, a gdje ste se onda vi tu našli? Znači, ovdje smo rekli, imamo, s jedne i s druge strane su žitarice, je li tako? Da. A što je vama sad trebalo, što je dala pivovara, a što ste dali vi u ovoj kombinaciji da bi dobili nebo, da bi dosegli nebo i da bi dobili taj novi viski, ne? Da. Znači, mi kad smo se spojili 2020. godine, opet radi konteksta, to je godina COVID pandemije i zapravo ne prodaje se piva, ne prodaje se destilati jer su svi ugostiteljski objekti zatvoreni
I mi zapravo imamo jednu rupu, imamo jedno vrijeme gdje možemo se posvetiti eksperimentiranju i nekim drugim proizvodima. Znači ništa ne prodajemo, mi svoj džin i vodku pretvaramo u sredstvo za dezinfekciju zato što nema proizvodnje etanola u Hrvatskoj, nažalost. Kraft, tako je, u onim malim bočicama. Tako da se mi Znači nisu ljudi ništa fulali kao bi stavili rakijicu. Ne, apsolutno ne, dapače. Ova domaća proizvodnja je otprilike 60-70% taman da ubije sve bakterije. Dobro, ali ljudi se smijali tima, kao imamo mi vlastiti dezinficijens. Apsolutno, ali mislim u to doba, znači Hrvatska nije imala proizvodnju etilnog alkohola. Županjska sladorana je to radila, tu je proizvodnju gasila i tek je ona počela, zapravo sa COVID pandemijom smo shvatili dakle, da nismo niti primarne proizvodnje alkohola samostalni. I mi smo u tom trenutku zapravo napravili suradnju na osnovu toga što je Pivovara Medvedgrad imala puno veće kapacitete nego što smo mi imali na početku naše proizvodnje viskija. Moramo znati da bi dobili jednu malu baču od 80 litara, morate zapravo proizvesti i morate obraditi oko 1000 litara komine. 1000 litara, znači ogroman volumen i da bi dobili 8-9% nekog krajnjeg proizvoda. I to je nama bilo veliki izazov. Sad opet ubijaš, mislim, evo, ja sam sa običnim gledatelj. Rekao si da se viski ne radi od komine, nego se radi od žitarice. Komine, kad govorim o kominu, ne govorim nužno od komine grožđa, nego se zove komina... Ostatak od pive. Ne, nego se zove komina, se zove ta tekućina iz koje se radi alkohol. Znači komina je univerzalno naziv za sirovinu od koje se radi alkohol. Ali baza je žitarica. Apsolutno. Samo da objasnimo. Komina može znači biti grožđe, komina može biti voće, komina može biti žitarica. Znači, ali rakija komovica je isključivo lozovača. Rakija komovica je rakija dobivena od ostatka grožđa koje je sekundarni proizvod proizvodnje vina. Znači kad ste napravili vino, imate onu kominu, znači ali znači od grožđa, jesam dobro rekao, od grožđa je isključivo, znači nema veze sa žitaricom, ne može biti komovica od žitarice. Lozovača vam može biti od zdravog, svježeg grožđa, ne mora biti od prerađenog. Istina. Znači to su dvije različite stvari, komovica i lozovača su dva različite proizvoda. Znači lozovača je nešto što je približno grapa talijanska koja se radi isto kao i u Francuskoj. Namjenski i posebne sorte grožđa, posebne kiseline, znači grožđe za koje je namijenjeno za destilaciju, a ne za proizvodnju vina. Dakle, oni što rade doma, to je taj famozni turski kotao? To je ta famozni najpopularniji turski kotao. Ono što ima cijela Slavonija, Dalmacija. Tako je, bakreni jednostavni kotao u kojem se radi rakija i rekao bih da se najviše rade voćne rakije, da se ne rade toliko komovice, rade se naravno, ali rekao bi da je primat zbog Slavonije i svih dijelova Hrvatske više voćne rakije koje su na bazi šljive, na bazi kruške. Ja sam tu pristran, stari radi vino, pa onda uvijek radi de facto komovicu. Zato onda mislim da svi rade, da imaš pravo. Da. Radimo ove voćne. I koje su, i sad, trebala vam je količina njihova? Trebala nam je znanje njihovo, zato što mi ne dolazimo iz svijeta destilerstva koji ima tradiciju 500 godina ili 600 godina kao što to ima škotska iskra. Znači mi se uopće ne otvaramo da možemo imati znanja ili tradiciju takve vrste proizvodnje koja stoljećima traje u nekoj državi. Prema tome mi smo trebali na početku između ostalog za određenu proizvodnju viskija, za tip viskija koji ovdje imamo na stolu, njihovo znanje pivarskog dijela posla, jer oni imaju ogromno iskustvo sa sladom, sa kvascima, sa fermentacijom, imaju fantastičnu tehnološku naprednu opremu koju mi u tom trenutku nemamo, a ni danas imamo drugačiju opremu i radimo drugačiju vrstu viskija. Prema tome kad govorimo o vrstama viskija, znači viski koji proizvodimo sa Pivovarom Medvedgrad je specifičan ne samo zbog načina na koji je nastao, tehnologije proizvodnje, nego i zbog svih procesa koji su uključeni u proizvodnju. A mi ih samostalno u destileriji nemamo, nego koristimo njihovu opremu. I, znači, onda ste kad skuhali? Kad ste ga? 2001. pa je ležao 3 godine? 2020. 2020. I ležao je 4 godine, smo imali problema sa brandingom. Treba se viski zvati drugačije. Nakon 3 godine peripetija sa intelektualnim vlasništvom, tužbama, da smo kopirali, nismo kopirali, smo konačno se odlučili za jedno vrlo autentično, simbolično, kratko ime Nebo i to nam je omogućilo dakle, da naš viski odležava 4,5 godine i kao 4,5 godine stari viski smo ga stavili na tržište. I da izađe nešto posve drugačije, možda od onog što je bilo planirano. Apsolutno. Znači, kako vam je to sad iskustvo kad radite u žesticu jednu pravu? Pa mislim, mi smo ljubitelji prave žestice od uvijek, tako da je to dobro iskustvo. Mislim da je sve vrlo kompatibilno, mislim da ovo je osim
proizvoda, to je i marketing, ovo je i partnerstvo, ovo je i suradnje, ovo je edukacija, da se ljudima pokaže ko je zapravo preteča, od čega nastaje viski ili kako nastaje viski, koja je poveznica sa pivovarom. I onda smo u svrhu što bolje te edukacije i promocije napravili ovo pivo Medo Veliki, koje je zapravo... To je ovaj Medo Veliki, jel? Da. to Opet je- isto zvijezde i... Pa to je zapravo pivo, da sad maksimalno pojednostavim, to je pivo koje nije postalo viski. Mhm. Naravno, uz određene modifikacije, prvenstveno dodavanjem hmelja i malo drugačijeg kvasca, ali oni sladovi, ono što je sama bit viskija, ove edicije viskija Nebo je ista u ovome. Znači, realno ovome piješ pivu. isto s manje alkohola. Pa na neki način. Ja govorim ono što Da. će gledati. Pa ne, naravno da amaterski, ne? imate i, Nije isto, mislim, destiliranje, imate bačvu, imate vrijeme, tako da je to sve naravno znatno drugačije. ali sirovina osnovna Recimo da su to nekakvi rođaci koji imaju isti... isti početak. Početak isti. je isti, ali završetci su totalno različiti. Da. Znači, Dobro. nakon fermentacije idemo u totalno Da. dva različita smjera. Ima nešto što vas... Znači, oni su krafteri na licu mjesta, imali su izlog i to im je bio najbolji marketing. Dakle, imali su super uslugu. Ono što čeg se ja sjećam kod Medvedgrada da je uvijek bio value for money, vrijedno za novac je bio. I mislim da vas je to razlikovalo na početku, jer nismo imali tu tradiciju možda pivnica i onda jednostavno cijela obitelj bi otišla, ili čak veće društvo, i nije im izgledalo nepristupačno, nego dapače, mogli su ponoviti to iskustvo i da im to bila najbolja reklama. A vi ste se odlučili za nešto posve drugo. Dakle, bili ste piloti, dali ste ime, tako, Old Pilots, kao nešto staro, englesko, nizozemsko, gdje si rekao dakle dolazi, što je bilo bitno. Znači ime, što je očito znači, bila i rasprava oko ovog imena, ali je meni bar puno bitnije i napravili ste taj savršeni dizajn koji vas obilježava. Dakle, da bocu vašu prepoznaš na daljinu, da je avion u pitanju. Mi smo imali sreće što smo jako dobri prijatelji sa gospodinom Tomislavom Kračićem, koji je vlasnik i figura iza agencije Kofein, koja je zapravo smislila ime All Pilots, etiketu All Pilots, na kraju krajeva i etiketu Nebo. Zanimljiva je priča da kad je Tomislav rekao da se mi zovemo kao brand All Pilots, ja sam rekao nema šanse jer sam ja u aviaciji i avijacija i alkohol nisu spojevi, prema tome ja sam tada bio aktivni pilot Croatia Airlines i moram priznati da u tom trenutku zaista ta dva pojma, avijacija, letenje i alkohol, nisu baš nešto bili Ali kompatibilni. All Pilot je kad došao u mirovinu. Tako je, ali ja tad još nisam bio ni Oprosti, blizu ti mirovine. znaš da je naš otac zapravo bio prvak Hrvatske u reliju i vozač relija. Ne. Da, tako da zašto? smo mi došli zapravo Čekaj, imate neku iza pivu? volana. Iz volana smo došli, kak se zove... Ne, zašto nemate neku ediciju Reli? Pa, Evo ti daj da, sad. da, Da, evo budemo nešto smislili. Hoću reći, isto smo došli iz nepovezane grane. Da. I tamo isto gdje se ne bi smjelo piti uopće. Ne? Pa zato i kažem, Da. tako da ima smisla. Prosto. Situaciju je promijenila jedna novinarka koja je napravila reportažu Bolja Hrvatska i gdje je zapravo se vidjelo da je priča iza brenda All Pilots nije neodgovorno uživanje u alkoholu, nego težnja za probijanje granicama i stvaranjem neke dodatne vrijednosti. I tu se cijela paradigma priče All Pilots promijenila, pogotovo nakon tih nagrada. Nakon tog članka, ali ste dobili niz nagrada, pa i ovo je Tako sad je. nagrađeno. Znači, ovaj dizajn Tako od neba je dobio što ide X Tako, sad. na danim komunikacijama finalist i naravno dobio je osvojio nagradu DAX na danima komunikacije. Kofein je osvojio Što smo nagradu rekli, ono, kad- za najbolji dizajn. Znači, kad popiješ sve kad najskal, popiješ- gledaš zvijezde kao kroz durbin. Tako, znači Teleskop. kad sve popiješ i gledaš kroz durbin koji prezentira ovu bocu, vidiš rotaciju, vidiš galaksije koje se mijenjaju, vidiš sve zvijezde i tako Ja mislim da Tako, popiješ cijelu bocu, da. ne bi vidio ništa. Ne, ovdje ćeš vidjeti 100%. Onda ćeš vidjeti svašta. Da. A kako, mislim, ajde za džin si mi objasnio, zar nije škotska domovina, viskija, rekao si da je to nizozemska, znači ajmo tih još par stvari riješiti da ljudi Mhm. nauče Dobro. o čemu se radi. Dakle, kažeš nizozemcu napraviš viski pa od njega džin, a domovina je škotska viskija. Ovako, znači svako područje, svaka regija svijeta je poznata po klimi i po nekakvoj sirovini. Znači kad govorimo o Nizozemskoj, to je nizozemska ravnica, dakle u području blizu Atlantskog oceana gdje jednostavno klima ne dozvoljava uzgoj voća, nego se tamo uzgajaju žitari. A od cvijeća se ne može raditi rake? Tako, može se raditi, znači nedavno su proizveli vodku od tulipana. Fermentirali su ogromne količine tulipana i napravili su vodku od tulipana. Dobro. Prodaje se samo u Michelin restoranima.
Tako Ali da, vjerojatno ograničeno, kažeš, moraš ogromnu Da, količinu imati. ogromnu količinu. Tako da, domovina viskija je, dakle, Škotska. Kako se ratuje, izmjenjuje se, dakle, kroz ratove, kroz povijest vojske između otoka Velike Britanije i Europe, tako se s time i tehnologija proizvodnje određenih proizvoda širi po tom području i naravno viski dolazi kao proizvod na kraju godine kada se žitarice više nisu mogle koristiti, došla je nova sezona ili su bile loše za proizvodnju hrane, da ne bi propale, radi se alkohol koji onda ima neograničen vijek trajanja. Taj alkohol se pio, ali između ostalog su se i otapale određene biljke da bi se radili lijekovi. Prema tome ima dvostruku ulogu. Ne samo da se dobro osjećamo, nego da bi bio kao i medicina. Ali ono što si rekao isto, u to doba, kad je sve to kretalo, bilo je zdravije pit nešto fermentirano, Apsolutno. prorađeno nego običnu vodu. Tako U njoj je. je bilo svega i svačega. Tako, znači pivo je bilo puno zdravije zato što je bilo kontrolirana fermentacija, znali ste koji su kvasci, koji su mikroorganizmi unutra, za razliku od vode, loše higijenskih uvjeta i sve ono što su nevidljive bakterije koje u to doba ne postoje zato što ih ljudi ne vide, prema tome bilo je sigurnije piti nešto fermentirano nego vodu. A povijest je rekao kreće, gdje nam je prva informacija da su shvatili da mogu nešto, u stvari da se dobro osjećaju kad popiju to Da, nešto. znači prvo spominjanje alkoholnog pića je 5000 godina prije Krista kod Grka i Rimljana koji fermentiraju određene voćne i proizvode žitarica. Oni ne znaju šta se dešava, ne mogu objasniti kemijske postupke koji se dešavaju, ali zapravo stvaraju određene piće od kojih se dobro osjećaju, koji su puni mjehurića i koji jednostavno poboljšavaju njihovo raspoloženje. Kako naravno raste znanje, tako se to alkoholno piće koristi kao otapalo za određene biljke, rade se eliksiri, rade se određeni biljni pripravci i dolazimo do arapskog područja, odnosno polukontinenta, isto tako sjeverna Afrika, gdje Arapi zapravo usavršavaju proces destilacije, odnosno dobivanja prozirne tekućine, jače alkoholne vrijednosti koje opet koriste ne za konzumaciju, nego opet za proizvodnju lijekova. I naravno, kroz opet ratovanje, kroz križarske ratove, izmjenu kulture, civilizacije, se te tehnike presele na europski kontinent i onda u samostanima zapravo imamo prve zapise o proizvodnji EDV-a, odnosno vode života koja zapravo opet kroz povijest, kad govorimo i kroz prohibiciju, vrlo često dolazi kao lijek. Znači, Bourbon se prepisivao za vrijeme prohibicije kao lijek, otapali su se određene biljke. Znači, alkohol ima uvijek dvostruku neku vrijednost. Ne samo kao socijalnu normu, nego i kroz medicinu. A s pivom? Kako je bilo s pivom kroz stoljeća? Pa, pivo su prvi počeli raditi ili nešto slično. Pivu Egipćani, da budem preciznije Egipćanke, jer su navodno žene bile prve pivari. I čak ima primjera gdje su se stari Egipćani pokapali u svoje velike grobnice sa malim pivovarama da u Drugom svijetu imaju za pit pivo. I zapravo se pivo od uvijek, meni je bilo interesantno, moj prijatelj, avanturist, putopisac, pa jedan put hodao gore prema Himalaji i kaže nekakva sela pored kojih je prolazio, oni ga ponude zapravo sa pivom. To je u teoriji pivo, ali to nema veze s ovim pivom kako mi pijemo. Znači, to je vrlo nešto što je blisko bilo ljudima kroz povijest. I relativno lako za napraviti ili? Pa, relativno da, nije imalo baš najkvalitetniji imidž kao vino, pa su uvijek Rimljani i Grci pili vino, a ovi barbari sa sjevera su pili pivo. To je recimo bila nekakva razlika i danas postoji još taj nekakav malo drugačiji imidž koji su krafteri pokušavali promijeniti, pa su gurali pivo u visoku gastronomiju i tako dalje, što meni nikad nije bilo previše jasno, ali meni je zapravo savršena podjela vino, pivo i na malo mjesta mi se to preklapa. Pa imamo i tu podjelu da je pivo hrana, a ovo je alkohol, ne? Pa je, pivo je zapravo tekući kruh je nastao, uglavnom onda su svi u Europi proizvodili pivo, ali kao što si ti rekao za destilate, tako je, na primjer, kad bi došli u Englesku prije 300 godina ili 400, ono pivo koje su oni pili bilo mutno, tamno, nije baš bilo onako. Isto slična situacija ti sa destilatima, recimo kad govoriš o tome ko je pio vino, a ko je pio pivo, ista situacija ti je Kraljevska mornarica, Velika Britanija, znači časnici piju džin, a mornari piju grog, znači rum koji je 5:1 pomiješan sa vodom. Tako da društvena norma je ko pije kvalitetnije piće i tako dalje. A tu proizlazi Nevis trend, to je isto možda interesantno,
na brodovima su nosili bačve alkohola, nisu znali, nisu imali moderni alkoholometar da bi mogli provjeriti da li je neki proizvođač ga prevario, stavio vodu u bačvu i to. I onda bi stavili džin u čašu, stavili bi barut i ako bi gorio, znači da bi bilo 56% alkohola, to su isto znali. Ako je gori, znači barut gori u tekućini, znači da je dovoljno jak da može ići na brod. Ok, ali to mi je trebalo i za hrabrost i za sve, znači nije neobično. A čekaj, by the way, rum je? A rum je isto jako alkoholno piće, čija je baza šećer iz šećerne trske. Ok, znači uvijek je razlika po sirovini, de facto. Razlika po sirovini i dominantnom okusu. Znači rum se proizvodi, znači potiče iz Kariba gdje raste šećerna trska, gdje ima puno šećera iz soka šećerne trske ili melase, nus proizvod proizvodnje šećera. Prema tome, danas opet po regulativi ne možete proizvesti rum iz šećerne repice koja raste u Slavoniji. Morate imati šećernu trsku. Prema tome, da bi ga zvali rumom. Da bi ga zvali rum. Tako da regulativa Europske unije je jako lijepo posložila što se kako može zvati i što je dominantni okus, ali dobro si rekao, sirovina je glavna stvar. Ok, znači prekinuli smo te u pivi. Da, htio sam samo reći, glavni moment u nekakvom modernom pivarstvu se desio možda prije 100-150 godina kada su zapravo se napravili prvi lageri. Zato što je... Lager je svjetlo pivo? Ne. Lager je samo... Ja se moram pitati, jer će gledatelji isto pitati što je oni koji ne znaju. Glavna podjela piva na ale i na lager, i to je glavna karakteristika različiti kvasac. Ale kvasac fermentiran na puno toplim temperaturama, ima puno više nekakvih dodatnih okusa, aroma, mirisa koji nisu toliko čisti kao lager kvasac. A lager kvasac se nije mogao prije toliko često ni koristiti zato što ga je potrebna relativno hladnija fermentacija, a ljudi nisu znali ohladiti to i nisu mogli ohladiti. Prvi koji su to napravili su bili Česi, koji su napravili, znači imate mutnu, tešku tekućinu koja je bila nazvana pivo i koju su svi pili, jedanput dolaze Česi koji rade nekakav vrlo žučkasti, zlatni lager koji je puno lakšeg, osvježavajućeg, više okusa i koji je, kad su ga ljudi prepoznali, ono se proširio po cijelom svijetu ko požar i potisnuo se druge pivske vrste. Jer je bio što? Bio je ljepši, bio je reski, bio je osvježavajući, više bi nije bio toliko težak i zapravo je bio pristupačniji okusom i imidžom za puno veći broj ljudi. I onda su to uzele velike pivovare koje su naravno preuzeli taj stil piva, to je ovaj klasični industrijski lager koji svi znamo. I onda su naravno zaključili da bi ljudi htjeli možda malo manje gorčine i malo manje okusa, pa su malo micali van hmelj koji je bio najskuplja sirovina. Pa su onda slad zamijenili, skužili su da ljudi žele još lakši okus, možda malo i slatkasti, pa su dodavali kukuruznu krupicu koja je... Ne, to je samo kad govorim općenito o pivskom svijetu, ne za nas, mi pivovarima, naravno ne koristimo kukuruznu krupicu koja nije ni drugi krafteri, jer se to smatra jeftinijom sirovinom koja ubije okus u pivu. Međutim, kad dajete jednu jeftiniju sirovinu koja ubije okus, onda dobijete sirovinu koja je puno pitka i prihvatljivija za šire mase, a to što ste uštedili možete davati u puno reklama i onda se zapravo desi jedna velika pivska revolucija, no? Pivska revolucija industrijskih pivovara koja je zapravo na neki način ubila sve te prijašnje stare pivske stilove i svu pivsku raznolikost. I to je ono što se desilo u pivskom svijetu. I onda se kraft desio kao odgovor na sve to zajedno. Vraćanje bazi. Točno. Pivo ne treba biti ovo što je sada. Pivo može biti drugačije. I onda je zapravo najvažniji stil danas, najvažniji stil za kraft pivarstvo je India Pale Ale IPA, koji je zapravo nastao zbog praktičnih razloga nekad davno prije. Puno hmelja se stavljalo kao konzervans u pivo i onda kad su slali pivo iz Engleske u svoju koloniju u Indiju, onda su trebali staviti puno hmelja da oni izdrži to veliko putovanje brodom i da ne bi se pokvarilo dok bi došlo do Indije. Onda su današnji moderni pivari to skužili pa su počeli to koristiti kao jednostavno nešto interesantno od prije, ali primijetili su da ljudi to žele piti, ne zato da pivo duže može stajati, nego zato što ima puno okusa i aroma nekakvih različitih. Međutim, ono što se desilo prvenstveno kod nas, mi smo baš onako, to se dešavalo i u drugim zemljama, Češka, Njemačka, koje su tradicionalno lager kak se zove, tržišta. I onda smo mi sad nabacili, ako mi kao pivari smo nabacili jako puno raznih pivskih stilova prije 10 godina, koji ljudima bilo ono overwhelming, jednostavno nisu znali šta bi s tim. I onda to bilo, to je ono pivo od bazge. Kraft je ono pivo od bazge, a kraft nije nešto drugo.
Kraft je zapravo svako pivo koje je napravljeno u pivarstvu, koje je napravljeno kvalitetno, dobrih sirovina i srca, koje je ono baš Majstorski, što bi se reklo, majstorski. Baš ono majstorski, to je znači kraft, handcrafted. I tako da zapravo mi u Medviradu radimo prvenstveno lagera, to smo od uvijek radili, to je stil piva koji najviše volimo, to je zapravo, mi radimo ono što je najpopularnije na tržištu, ali na dosta onako, kako bi rekao, sa više pažnje i sa možda boljim sirovinama od ovih koje koriste velike pivovare. Ajmo malo, mislim, prošlo je brzo vrijeme, tako da znate, jer imate zanimljive priče, pa samo da ne zaboravimo ispričati ovaj dio biznis. Znači, je li se od toga može živjeti? Znači, od pilotske plaće sigurno uvijek, kad si komercijalni pilot, uvijek su bile najbolje plaće taj mjesec, pilot je tako, zrakoplovstvo. Ali sad kad ste prešli u destilere, kako je izgledao taj put do uspjeha, do izvoza, do toga da uđete u svjetsku enciklopediju džina? Da, mi smo imali sreću što Tomislav, moj poslovni partner i prijatelj i ja, nismo krenuli sa proizvodnjom, sa svojim privatnim poduzetništvom na način da smo odmah toga morali živjeti. Nego je to bio paralelni put gdje smo imali svoje primarna zanimanja, ja u avionu u Croatia Airlines, Tomislav u bankarstvu i opet u svom privatnom poduzetništvu i sve ono što smo mi uspjeli zaraditi kroz svoju proizvodnju, destilersku priču, smo vraćali natrag u proizvodnju. Jer ste učili realno? Učili smo naravno i jednostavno nam je trebalo da sa sredstvima s kojima smo mi krenuli, koji su bili vrlo skromni, da mi kroz to vrijeme, dakle, sve vratimo, sav profit vratimo nakrat u destileriju i jednostavno se puno brže možemo širiti. A kad krećete? 2017. godine. Znači sad smo 9. godina. Tako, neće biti jubilarnih 10. I gdje ste sad? Jeste zadovoljni nakon 9 godina? Jer nema uspjeha preko noći. Ono svi kažu uspjeh preko noći, treba par godina uvijek za sve. Ne, ali kažem, veliki dio te priče je zapravo što smo mi sebe financirali i isto tako iz svog primarnog, dobrih primanja iz primarnih poslova ulagali u tu destileriju. To što je trenutak kada se biznis raširio i kada je došao trenutak, dakle, da moramo odlučiti s čime se mi zapravo bavimo i koji je to naš identitet, što bismo mi to htjeli raditi. Ja osobno sam prošao kroz 2 godine te neke tranzicije koje su za mene bile vrlo teške i za koje su... Uistinu si postao old pilot. Da, umirovio da, si. pilot, da, jesam, da. Uglavnom Bivši? Bivši, da, apsolutno. Mislim, nisam bivši. Bivši sam komercijalno, dalje imam dozvolu i dalje letim. Da, ali nisi da letiš dnevno ili vojno ili komercijalno. Dakle, da. U mirovini, ne? Da. Prema tome, to je područje, odnosno period koji je trebao biti borba sa identitetom, borba sa izlazom iz comfort zone. Pa nije lako sa one 4 trakice, pređeš do nekakva pregača i što kuhaš. Pa ne samo to, nego radiš u velikom sustavu, aviokompanija je veliki sustav gdje je sve organizirano, strukturirano, gdje imaš podršku tog sustava, a jedanput ulaziš u privatno poduzetništvo gdje jednostavno, pogotovo kad radiš neki brand iz nula, kao što je All Pilots bio brand iz nula, ti zapravo si i proizvodnja, i razvoj, i financija, i marketing, i logistika, sve si ti. Znači ti zapravo nemaš jedan trasirani put. U totalnoj si neizvjesnosti, ti imaš neki cilj ispred sebe, ali pojma nemaš na koji način ćeš do tog cilja doći. Za razliku od aviona gdje imaš full support i gdje apsolutno znaš na koji način ćeš to napraviti. Prema tome velika razlika između privatnog poduzetništva i aviona je u tome što su to totalno 2 različita pritiska. Različita industrija, neizvjesnost. Apsolutno, znači jedno je psihički i fizički teže, drugo je neizvjesnije. Rekao bih dakle da je avijacija psihički i fizički puno napornija, ali da je privatni biznis emocionalno potpuno intenzivniji, jer ti zapravo imaš male odluke svaki dan i te odluke ti osjećaš kroz dugi niz godina. Kad ste osjetili onu točku preokreta? Točka preokreta je bila recimo prije 3 godine kada smo se odlučili dakle, da i on mora napustiti taj svoj sekundarni posao, svoju drugu privatnu tvrtku, ja izaći iz aviona i vidjeti koji nam je lifestyle bitan, odnosno koje su to vrijednosti koje želimo živjeti. Ja sam jednostavno odabrao manje novaca i više rada za nekakav privatno poduzetništvo i za neko slobodno vrijeme. I više gušta nekog ili? Meni je recimo činjenica dakle, da sam ja sa 20 godina u avijaciji i da mi od 20. godine neko drugi radi raspored, da ja moram moliti 3 mjeseca unaprijed kad ću ići na godišnji i tako dalje, mi je bio jednostavno velika prekretnica da ja mogu biti gospodar svog vlastitog vremena. I to je bilo jedna od velikih motivacija da ja pređem u privatno poduzetništvo. A s koliko godina Hrvoje? S koliko? Kad si donio? S koliko godina? Koliko godina si imao kad si donio to? 46. A dobro, to ste neke godine kad kažeš dosta je bilo, idemo probati da. proba nešto ali drugačije. nije bilo lako.
Pa Zato vjerujem što ti. je avijacija moja prva ljubav. Iz 20. godine ti se gradiš u nekom sustavu, ulažeš ogromno znanje, vrijeme, novac na kraju krajeva za svoje školovanje i sad naput, ok, to više ne postoji, sad idemo u potpuno neku nepoznatu priču gdje sam ja ovisan, gdje se budim i lježim sa svojim vlastitim poslom, tako da trebalo je dosta izlaska iz komfort zone da se to stvari. I je se isplatilo? Ne mislim financijski, Mislim nego da, emotivno. da, apsolutno, da. Živim život najbolje do sada, prema tome mislim da se isplatilo. Da, to su te promjene koje dođu ovim godinama. Kad poželiš izaći iz komfort zone, neko se odluči, neko se ne odluči, ali mislim da zadovoljstvo bude nagrada najveća je ta promjena. Apsolutno. I sad je to pravi posao, biznis. U koliko zemalja svijeta izvozite? Trenutno u 15. U 15, ok. Za dodatne informacije o Whisky Nebu i o svemu što želite znati o našim gostima, možete skenirati ovaj QR kod koji vidite na ekranu cijelo vrijeme dok traje emisija, otvorite kameru pametnog telefona i pojavit će vam se link i vidite tko su ti ljudi, koji su proizvodi i što vam nude. Ne? A kod vas je, kažem, traje, kod vas je, dakle, onih nije obiteljska firma. Su dva prijatelja i to najčešće bude tako, dok su ortaci, dobro je, super, onda, želim da onda tako ostane i najčešće bude tako. A u vas je krenuo tata, mama i sad koliko vas je braće sad u poslu? 3 cijelo vrijeme, jedan tu i tamo. Jedan duhovno, ali ima svoj nekakav biznis, ali i podrška. Ali doslovce sva tri ste odlučili nastaviti slijediti taj put. Pa da. I čime se sad primarno bavimo? Rekli smo, imali smo opremu, imali smo pivnicu, kao izložbeni salon, ugostiteljstvo, ali sad ste rekli većinom veleprodaje. Da, moram priznati ovako kad slušam, zbilja svaka čast. Ja nisam nikad u životu bio u prilici da bi od ničega skroz krenuo nešto drugo poduzetništvo, tako da svaka čast zbilja svakome, pogotovo dečkima koji su na taj način to krenuli. Kod nas je bilo drugačije. Kod nas ta van zone komfora zapravo nikad nije ni postojala. Mi kad znamo za sebe su roditelji u privatnom biznisu, to je uvijek to je drugačiji odgoj. To je drugačiji odgoj. Puno stresa, problema, nekakvih naravno mogućnosti, nekakvih drugih opcija. Uvijek je bio cijeli naš biznis i Medvedgrad je bio toliko integriran sa privatnim životom i poslom da zapravo to ne znam, to nemoguće ni odvojiti. Je li bilo izbora da radiš nešto drugo? Pa ja sam si dugo razmišljao, naravno, mislim puno obiteljskih poslova se prekine zato što djeca ne žele nastaviti, ali moram biti fair i ne uzimati si previše zasluga. Nekako je lakše preuzeti obiteljsku pivovaru nego da imamo nekakvu obiteljsku ne toliko atraktivno drugo zanimanje. Destileriju. Da. Ne, od destilerije bi isto bilo interesantno, tipa obiteljski javni bilježnik, pa sad moraš. Ovo je bilo dosta interesantno za preuzeti, iako koliko smo mnogi roditelji imali izazova u tom poduzetničkom putu, to je zbilja znalo biti jako, jako teško, da kad smo mi u jednom trenutku nas je mama samo molila, samo nemojte ići kod nas, odite bilo gdje drugdje raditi. U tom trenucima mi smo bili se bavili samo s ugostiteljstvom, mi proizvodnjom opreme. Pivovara bila je tu pivovara, ali nije bila razvijena na način kako je danas. Tako da bilo, mi smo studirali vani, braća po svijetu i došli smo doma, ja sam čak neko vrijeme radio negdje drugdje, da malo vidim kako je to u korporaciji, pa sam 2 godine bio u korporaciji, ali smo nekak se ipak odlučili za ovo, jer smo jednostavno, to je dio nas i od uvijek smo to povezani s tim i jednostavno imali smo više afiniteta za pivarstvo i za sve stvari koje se mogu tu razvijati. Nije samo ugostiteljstvo, tu su i razlozi, eventi, festivali, sponzorstva, partnerstva kao što je ovo. Tako da smo išli u tom pravcu, a ne u pravcu proizvodnje opreme za kuhanje piva. Da smo bili inženjeri, imali afiniteta, možda sad Medvedgrad. Ali to je bila baza, To je bio početak možda, ne baza toliko koliko početak, da. Ali ono što je Medvedgrad, a Medvedgrad je od samih dana bio nešto dosta prepoznatljivo, moji roditelji nisu bili možda marketinški stručnjaci da su to ciljano neke stvari išli na takav način postaviti, ali su te stvari prirodno postavljene na ispravan način i vrijednosti na kojima je Medvedgrad sagrađen, cijeli branding koji je povezan sa gradom Zagrebom ima dosta emotivne komponente, ljudi osjećaju emotivnu povezanost, tako da to samog starta bilo na taj način i mi smo odrastali uz Medvedgrad i uz naše pivo i naši prijatelji i naš grad, jednostavno to je bilo toliko integrirano da baviti se s nečim drugom nikad nije bila... Što bi reklo, vašim venama teče piva, ne? Bilo je interesantno za 20 godina pivovare. Smo imali intervju sa jednim novinarom i onda je bili smo 4 brata, tata i mama i onda je novinar pita mama, pa dobro, kako ste vi odrastali, 4 sina, cijelo vrijeme pivo. A ona mrtvo hladna kaže, pa nije to pivo, to je tekući kruh. Tako da je zapravo to najbolji možda nekakav odnos kako smo imali prema svemu, nekakav prirodni, zdravi odnos prema cijeloj toj priči, a u konačnici mislim da je tak jedino ispravno.
I možete li usporediti, ne znam, taj neki rast ili nešto, gdje ste sad, gdje ste bili prije 10 godina kad su oni kretali? Pa Jer- možemo, da, mi smo zapravo možda to bila naša izlazak iz naše zone komfora, ali mi smo dugo bili pivovara koja je radila pivo za svoje pivnice kao primarni biznis i onda smo 2013. zapravo napravili novo buđenje, najveći zaokret kad smo kupili punilicu za boce i naše pivo počeli flaširati i distribuirati po cijeloj Hrvatskoj. Imali smo, godinama su ljudi dolazili u naše pivnice i Zagrebčani, oni koji su dolazili u posjetu grada Zagrebu, pa su znali za naše proizvode i naš brand i onda smo odjedanput preko noći on postao dostupan maltene preko retaila u cijeloj Hrvatskoj koji su ju poznavali. Tu je zapravo krenula. Tu je krenula ludnica, to je bilo 2013. i nakon toga smo imali veliku dokapitalizaciju preko crowdfundinga gdje imamo 250 investitora iz cijelog svijeta se zapravo uključilo preko blockchain tehnologije, prodali dio To si ti firme. zaslužan kao financijaš, ne? Pa recimo da sam na neki način zaslužen, ja sam bio koordinator te akcije, ali To je isto neobično ali- za Hrvatsku, da jednostavno takvu rundu tada tražiš. Danas to je to više- bilo ne pionirski, samo, ne? pa ne samo to, nego to je bilo jako čudno i jako ambiciozno našem ocu koji je začetnik cijele priče prodati ideju da ćemo prodati 15% firme investitorima iz cijelog svijeta. Kojima i da- nisi stisnuo ruku, koje nisi koji nikad uopće- vidio, je? koji su doslovno iz cijelog svijeta i onda ćemo s tim novcima sagraditi novu pivovaru, to je bilo prije 6-7 godina. Tako da je to bilo baš onako izazovno, onda smo bili iskreno, te 19. godine smo bili na vrhu pivskog svijeta. Doslovno, imali smo nevjerovatne stope rasta, imali smo brand koji svi prepoznaju, slavili smo tada, kak se zove, 25 godina pivovare, otvarali smo novu pivovaru financiranu jednom crowdfunding kampanjom, što je isto bila ta novost. I proslavili sa koncertom hladnog piva ogroman, 3000 ljudi u pivovari. Mislim, doslovno je bilo na... Vrh vrhova. I vrh dođe vrhova. korona, onda? I onda dođe korona. Da. I onda I- dođe korona i onda... Pa okej, mi se dan danas još na neki način s nekim detaljima izvlačimo iz toga, ali glavna stvar je bila imao si takav momentum, imao si zalet. A kad zalet stane, trebaš iz početka početi gura da bi došao uopće do nečeg. To je bilo užasno teško. Da li pomoglo što ste vas bila troje, što vas je ipak više? Pa mislim pomoglo je naravno, svi smo u tome i podržavamo se i jednostavno, mislim moram reći da zbilja imam fenomenalan odnos sa braćom i jako smo kompatibilni i svako na nekako, ja sam najstariji pa sam i nekako prirodno tu malo istaknut više, ali jednostavno znamo se posvađati, ali vrlo brzo to postane. Nema one jali, šta si ti dobio, šta sam ja, šta je tvoje, šta je moje, koliko ko doprinio, nek smo zbilja tu onako A kompaktni. u koroni je baš sve stalo, je li tako? U koroni je sve stalo, mi smo brzo prebacili svoju prodaju na online, da nije bilo ni Voltova, ni sličnih, ili ne znam ako je bilo, možda bilo u povojima. Da, Tad je u stvari pokrenula se dostava, bila je neka... da, mi smo zapravo sve naše konobare i kuhare, znači pivnice koji nisu mogli raditi ili skoro sve su počeli dostavljati pivo. Brat je napravio nekakav web shop doslovno 24 sata i onda smo se, ja se sjećam dok je sve stalo i dok si, na primjer, iz nekog dućana čekao dostavu po 3-4 dana, mi smo ljudima garantirali hladno pivo do pola sata. Dolazi doma. I to je bilo ludnica. Nisu mogli vjerovati, jer imali smo hladno pivo, imali smo brze dostavljače, jednostavno je išlo tako brzo. I nije to sad nije nas to skroz spasilo iz korona, to je pokrpalo neke stvari, ali je to u tom trenutku bilo onak baš jedan nekakav znak snalažljivosti i otpora koji su naši potrošači prepoznali i mislim da smo tu zapravo dosta brand. I tu ste dodatno učvrstili. brand iščvrstili. Ali to je isto ova priča da u poduzetništvu nemaš nikad mira, realno uvijek. Evo, moraš se prilagoditi, imaš najbolji Da, džin, moram priznat, bude mi sad Hrvoje posle objasnio kako je točno mislio. Otišao sam iz jednog biznisa u drugi da je bio kontrola svog vremena, pošto meni to ne uspijeva. Mislim, kontroliraš ti svoje vrijeme, samo jednostavno ga je toliko malo. Nema ga. Nema ga, tako da je to Radiš puno više, ali biraš kad ćeš raditi. Znači, Ne, možeš, okej, bez daljnjeg, možeš to da. ostati u krevetu, ako si privatni poduzetnik, možeš ostati u krevetu 10 sati i raditi do 10 navečer. To je istina. A Taj dio je točan. kad avion ide, znači, jedino ako si nervus, on ide sam bez pilota, ali ali kod pilota moraš u 4 ujutro se dići, tako 5 i nije uvijek... apsolutno, imaš bioritam. ritam, Imaš bioritam i cirkadijski period koji je grozan za organizam. Da, ima sve svoju cijenu. Apsolutno. Ima i dobra plaća, ali ima svoj ritam, svoju cijenu. Jesmo li, blizu smo kraja, pa onda me zanima je li ima nešto što ste htjeli poručiti jedan ili drugi, ili ima nešto što nismo rekli o vama, što je bilo zanimljivo, neki detalj. Znači ti si bio i vojni pilot, ja? Da. Kad si završio? Diplomirao sam 2000. godine i izašao sam 2004. Letio si na migovima? Nisam letio na migovima, bio sam nastavnik letenja na Pilatusu.
Na pilotu. To je trenažni vojni avion. Da, ti fali ta? Apsolutno. Vojni drill nešto drugačije od... Vojno letenje neprikosnoveno i najljepši osjećaj, prema tome, apsolutno. Isto osjećaš tu akrobaciji. slobodu kad Da. si... To je vrhunac letenja. Jer Nema dalje. komercijalni avion i ne može napraviti ništa približno. Može napraviti, ali naravno da ne smije napraviti, a nije ni usporediv sa nekim malom sportskom avijacijom ili sa vojnim letenjem. Vojno letenje je vrhunac. Ali zato imamo all pilots. Imamo all pilots, imamo i nebo. Imamo i nebo, sve je povezano. Da, Znači, što smo rekli, pokazali ste, ono što skrenuli smo od početka, da nebo nije granica, Nije. nego jednostavno prostor u kojem se traže nova rješenja. Ivan, imamo li mi tu što još da smo propustili reći, osim mame, tate, braće? Se im trebamo još kome zahvaliti ili ispričati, da neko ne kaže nisi me spomenuo. Koliko imate zaposlenih? Ja vjerujem, vi ste manji, ili tako? Mi imamo 7 zaposlenih. A vi ste veliki. Zajedno s Tomislavom i sa mnom. Veliki Cijela pogon. kompanija ima 7. 5 plus 2. Da. A vi? Mi u pivovari imamo oko 35 i još negdje oko 65 u pivnicama. Znači, to je već veliki pogon. Ma je, da, to je veliki pogon i to je zbilja od jutra do sutra, ali zbilja ispunjava i mislim da je stvaranje neke dodatne vrijednosti i zadovoljnih zaposlenika, ne sad možda nužno uvijek sa nekakvim materijalnim osnovom, da je to uvijek nije svima najbitnije, to je bitno, ali ima drugi stvari koje su bitne, to ispunjenje, da radiš i živiš nešto što ima neku vrijednost, šta radi nekakav pozitivnu ulogu ima u zajednici i mislim da je zapravo to nešto najvažnije od svega. Nekad smo se, šta da mi završimo, prodamo obiteljski biznis, s čim bi se bavili, vjerojatno bi startali pivovar još jednom. Iz početka, tako da... Ali ovo je lijepo, znači uspijeva se taj duh i podijeliti sa zaposlenicima, znači taj neki employers branding, to funkcionira, zaposlenici osjećaju da pripadaju o tom obiteljskom poslu koji ima svoje vrijednosti i koji živi sa zajednicom. Mi općenito pokušavamo, zapravo ne da pokušavamo, nego prirodno dođe to tako da imamo nekakav obiteljski, mislim, posao je profesionalno, mora biti stručan i odgovoran, ali ja nekakav obiteljsku toplinu, koja jednostavno mora, razumijevanje nekako i to imamo ljudi. I naši zaposlenici poznaju nas i naši gosti vrlo često poznaju nas. To je taj možda pristup, kraft element koji nije samo povezan sa pivarstvom, a može se primijeniti na puno drugih stvari. To je nekako ta ljudska toplina u svim dijelovima. Ali bih rekao i održiva priča. Da. Nama nismo na burzi, ne trebamo naganjati ne znam kakve brojke. Jednostavno trebamo što kvalitetnije raditi i zapravo na sve dođe s tim. A kako, jeste isplatili investitora ili kako Jesmo, se oni naplaćuju? To je, kad već pitate malo gorko za kraj bilo, mi smo taj dogovor sa investitorom je bilo da moramo napraviti otkup. Ne da moramo, nego bi trebali napraviti otkup unutar 5 godina investicije. Samo tih 5 godina nismo računali da će biti korona kad će cijeli svijet stat. Tako da izlazak iz te priče isto bio druga mini korona koja nas je dohvatila. Ali sad je sve ok. Sad je sve super, ali to su stresovi lekcije za cijeli život. U ovom današnjem vrijeme uistinu je teško i planirati. Kažu da Bog da življu zanimljiva vremena, a mi stalno živimo. Ja sam isto rekao, neka stanu više jednom. Je? Da, jedan put je neko rekao se pripremate za novu koronu. To nisu stvari za koje se moraš pripremiti. Ti moraš biti čvrst, otporan za svakodnevni posao i onda spreman na nekakvu takvu stvar, jednostavno ju preživjeti i odživjeti i ići dalje. Vi ste preživjeli koronu? Niste imali ovu drugu? Nismo imali ovu drugu, preživjeli smo koronu. Nadam se da korona više neće biti, a preživjeli smo zato što smo bili mali. Bili smo mali, imali smo sredstva za 6 mjeseci i drago mi je danas da smo u tom periodu nekog vakuma, kad je sve stalo, nismo se povukli. Nismo rekli, ok, bilo je super, bio je fun, evo sad možemo reći da smo probali, nego smo nastavili dalje i počeli smo raditi viski koji danas 4,5, odnosno 5 godina kasnije imamo neke benefite od njega, jer kao što je sinusoida u potražnji svega, i nafte, i cijena i tako dalje, tako je sinusoida da nismo sve proizvode stavili na džin i na vodku, nego da imamo u portfolio jedan viski koji je značajan, interesantan, netradicionalan i isto kraft proizvod koji dakle daje neku dodatnu vrijednost čitavom rasponu proizvod destilerije. Znači kad ti život da limune, napravi viski, je? Upravo tako. Ne, ja bi se vratio na džin, ako ti da kikiriki, onda uzmeš viski. Ok, a dajte mi recite samo za kraj, nešto smo komentirali prije, što mislite ljudi manje piju, sad više to nije tako trend ili kako osjećate na potrošnju? Ja mislim da
sigurno mi nije da možeš direktno takve trendove sjećati na potrošnju, činjenica da današnje populacije manje piju. Sad mi to možemo govoriti s nekakvom sjetom, to vjerojatno treba biti pozitivna stvar, ali jesu mlađe generacije nekako drugačije, međutim govorim to za pivo, vjerujem da i za proizvod Duh u boci vredi isto. Mislim da premium proizvod koji je kvalitetan i koji ima priču iza sebe, da će uvijek naći publiku, potrošača i da zapravo mi ne trebamo strahovati od tih trendova koji su očiti. Da, i mislim da smo to više puta naglasili, samo da ponovimo, znači za svakog proizvoda koji prvo mora biti kvalitetan je stajala dobra priča. Znači ovi svi imate, jedni i drugi imate priču i nekomu mi se čini da je priča i podjednako teška u tom pričanju. Slažem se sa Ivanom, mislim da ljudi piju puno manje, ali da piju kvalitetnije, da biraju što piju, odnosno što konzumiraju i to ne samo sa pićem nego i sa hranom i mislim da dolazi do izražaja ono što je isto tako dosta popularno u Europi, da ljudi biraju lokalno, da biraju autentično i da biraju neki proizvod koji ima neki svoj identitet i neku svoju autentičnu priču. I nešto što ne mogu možda probati kod sebe jer žele doživjeti jedno drugo iskustvo, Absolutno. Što je dobra bila računica s ovom turističkom sezonom. Da. Jer mi smo, nažalost, puno toga i uvozili. Ovo je prilika da probaju nešto autentično. Si rekao, od najbolje hrvatske sirovine koje se izvozi inače i širom svijeta. Da, ja se nadam da ćemo promijeniti taj mentalitet, da uvijek mislimo da je trava zelenija u susjedstvu i da ćemo sa tom kraft proizvodnjom kao što je pivovara Medvedgrad i destilira Duh u boci zapravo promijeniti pogled ljudi na proizvode u Hrvatskoj i reći dakle da se u Hrvatskoj stvarno može kupiti kvalitetan, autentičan proizvod i da se na taj način podrži i hrvatska ekonomija, hrvatska industrija, hrvatski ljudi i da se na taj način promijeni paradigma, dakle da Hrvatska nema dobre proizvode, nego da je sve strano bolje. Apsolutno se slažem i sad na stranu nekakve tu guranje vlastitih proizvoda ili firmi, ili općenito, ako bi jednu poruku mogu reći da ljudima da podržavaju domaće poduzetnike, proizvođače, proizvode koji su zbilja kvalitetni, nemaju se kaj sramiti pred cijelim svijetom. I zbilja bi trebalo na taj način što više podržavati, jer u principu to je dobro za sve i to je fair. Da. Isto tako kad ideš negdje van pa ideš u Italiju, probaš nešto talijansko, tako bi mi trebali znati cijeniti svoje. Našto kad nam dođu neki gosti, s druge strane, jako je, ja mislim, nekad nam treba ta potvrda sa strane, vi ste dobili, vi ste u svim katalozima svjetskim kao ime u Hrvatskoj, znači za džin, za pivu, vi ste se postavili, zabili ste zastavicu, ali nekad treba doći sa potvrda izvana da bi naši ljudi rekli vrijedi, a absolutno. Moramo isto biti svjesni koliko mi toga imamo autentično dobro. Tu bi vas još jedan put podsjetio da možete skenirati ovaj QR kod pa vidjeti sve dodatne informacije o Viskiju nebu. Mi smo na kraju ove posebne špice s Macanom, naši podcaste špice s Macanom. Preplatite se na naš YouTube kanal ako želite samo slušati i potražite nas na Spotify i Apple podcast kanalima. Do slušanja.